日本の昔話トップ 3× 都市伝説の世界へようこそ。昔話って本当に子供向けなんでしょうか？徹底解説します。日本人が誰でも知っている昔話を最近よく言われる都市伝説も交えてお話ししていきます。 Are you ready? 準備はいいですか？では見てまいりましょう。かぐや姫、浦島太郎、桃太郎を紹介します。今回はかぐや姫です。かぐや姫、月から来た少女。 A girl from the moon? Une fille venue de la lune? Una niña venida de la luna? 竹から生まれた美しい少女かぐや姫は老夫婦に育てられました。 A beautiful girl named Kaguya Hime was born from a bamboo stalk and raised by an old couple. Une belle jeune fille nommée Kaguya Hime est née d'un bambou et a été élevée par un vieux couple. Una hermosa joven llamada Kaguya Hime nació de un tallo de bambú y fue criada por una pareja de ancianos. 多くの求婚者を断った後、実は月から来た存在であることが判明します。 After turning down many suitors, it was revealed that she came from the moon. Après avoir refusé de nombreux prétendants, on découvre qu'elle vient de la lune. Después de rechazar a muchos pretendientes, se reveló que venía de la luna. 満月の夜、月からのお迎えとともに別れを告げて天に帰っていきました。 On a full moon night, she said farewell and returned to the moon with celestial beings. Par une nuit de pleine lune, elle fait ses adieux et retourne sur la lune avec les êtres célestes. En una noche de luna llena, se despidió y regresó a la luna con seres celestiales. では、都市伝説のポイントを見ていきましょう。この物語は日本最古の SF 小説と言われています。 Japan's oldest science fiction. La plus ancienne science-fiction du Japon. La ciencia ficción más antigua de Japón. かぐや姫は月の住人。実は宇宙から来た存在では、竹は脱出用のカプセルだった。 Was the bamboo a space escape capsule? Le bambou était-il une capsule de secours spatial? ¿El bambú era una cápsula de escape espacial? NASA も言及。かぐや姫は実は Even NASA has mentioned it. Could Princess Kaguya be a true story? Même la NASA en aurait parlé. Et si l'histoire de Kaguya Hime était vraie? Incluso la NASA lo ha mencionado. ¿Y si la historia de la princesa Kaguya fuera real? 昔日本人は宇宙人の子供を助けたから、そのお礼として日本人は守られているらしい。 Long ago, the Japanese helped an alien child, and as thanks, they are now protected by them. So the legend says. Autrefois, les Japonais auraient sauvé un enfant extraterrestre. Et en guise de remerciement, il serait aujourd'hui protégé par eux. Se dice que hace mucho tiempo, los japoneses ayudaron a un niño extraterrestre, y como agradecimiento, ahora están protegidos por ellos. 最後の都市伝説は長尺動画、またはコメントチェックしてね。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。またね、バイバイ。